آج کا دور جتنا پرفتن ہے، ہر دوسرا بندہ ایک نیا عقیدہ، ایک نیا طریقہ، ایک نئی واردات کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ عام بندہ پہلے ہی پریشان تھا کہ شاید مولویوں نے دین کو یا مذہب کو یا اعتقادات کو مشکل کر دیا ہے، دین اوکھا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کی لڑائیاں ہیں۔ اس پرفتن دور میں علامات قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، سچا سچا کھرا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اور اس پر قائم رہنا، اور اس کی حقانیت پر اتنا یقین رکھنا کہ کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے، ساڈی بلا نو ساڈا عقیدہ اوہی ہے جڑا حضرت مولا علی المرتضیٰ دا عقیدہ ہے۔ جب ایمان اتنا پختہ ہوگا، جب بندہ مضبوط اتنا ہوگا، پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پیڈا، جدو بندہ پیڈا ایڈا ہو جائے گا نا، اپنے عقیدے وچ اتنا تگڑا ہو جائے گا کہ سامنے حالانکہ انہوں پتہ ہے کہ سورج چڑھے ہے، تو پھر انہوں کو یکھے نا کہ بھئی یہ سورج چڑھے ہے، انہوں من تے او ہوئے اہل سنت دے نظریے دے خلاف، تے بندہ چڑھے سورج نو بھی آکھے کہ نہیں میں سنی ہاں، میں اہل سنت دا نظریہ رکھن والا بندہ ہاں، میں کٹر سنی ہاں، تگڑا سنی ہاں، پیڈا سنی ہاں، پکا سنی ہاں، جو مرضی لے آ، میرے لی اوہو کچھ معتبر ہے جڑا رسول اللہ نے صحابہ نو تعلیم فرمایا اور صحابہ نے امت نو تعلیم فرمایا۔ سنی ہونا بڑا ضروری ہے۔ بعض بندے کہندے نے جی اے بھی ہو رہے کوئی فرقہ واریت ہے، سنی ہونا اے آج کل مولویاں دیاں لڑائیاں نے، کوئی سنی ہو جائے، کوئی شیعہ ہو جائے، کوئی وہابی ہو جائے، کوئی نیچری ہو جائے، کوئی جو مرضی ہو جائے، جڑا جتھے لگا لگا رہن دیو۔ میں کہا چلو شاید میں اپنے کسے حوالے تو گل کراں یا اپنی کسے اہل سنت دی کتاب چو گل کراں تے بندیاں نو کوئی شک شبہ ہوئے تے جے مخالفاں دے گھر دی کتاب دا نام لے لئیے تے گل سمجھن چ آسانی ہو جائے گی۔ یہ ضروری کتنا ہے؟ یہ آج ضروری نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے زمانہ مبارک تو ہی سنی ہونا ضروری ہو گیا سی۔ کتاب دا نام ہے الاستبصار، جویں ساڑھے نزدیک قرآن تو بعد بخاری شریف دا مقام ہے نا، اسی طرح اہل تشیع دے نزدیک قرآن تو بعد ایک کتاب ہے الاستبصار۔ او دے وچ حدیث شریف موجود ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آ گیا تے آ کے کہنے لگا سرکار ایک پاسے جبریے نے، ایک پاسے قدریے نے، اسی کون ہاں؟ عقیدہ جبریہ دے مالک ہاں یا عقیدہ قدریہ والے ہاں؟ اسی جبریہ خوائیے یا قدریہ خوائیے، اسی کیڑے مسلمان ہاں؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس ویلے جڑا جملہ عطا فرمایا نا، یہ مخالف دے کار دی دلیل ہے، الفضل ما شہیدت بہل آدھا، فضیلت تو ہوندی ہے جڑا مخالف دے کار وچوں بھی ثابت ہو جاوے، مخالف بھی منن تے مجبور ہو جائے، تے مننے نے تے لکھے ہے نا۔ اور گل کڈی وڈی لکھی ہے، میرا خیال ہے گل سن کے اتھے جننے بندے بیٹھے نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں بچن لگا کہ جس بندے دے لب نہ ہلن اور سبحان اللہ دی آواز نہ آوے۔ پتہ کی حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہ سی جبریاں نہ سی قدریاں، ساڈا تعارف کیے، فرمایا نحنو اہل السنت والجماعہ، فرمایا میں علی بھی سنیاں، میرے منن والے بھی سارے سنی نے۔ سنی ہونا ایڈا ضروری ہے، سنی ہونا اتنا لازم ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی بھی اگر کوئی نہ منے تے پھر اپنے گھر دی کتاب وچوں نہ منے تے اور اس تو ود کے اساں کیڑا سبق پڑھائیے کس نے؟ انج نہیں یا علی آوے تے کری گونجے یا مسجد پتہ لگے مولا علی دے ملنگ بیٹھے تے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سبق پڑھا دیتا بھی سنی بن کے رہا جے، سجے کھبے نہ جائے جے، ادھر ادھر نہ ہویا جے، اس عقیدے تے مور لا چھڑے ہو جڑا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ہوئے۔
ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੁਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਸ਼ਊਰ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋग ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰੋ, ਸੁन्नी ਹੋਣਾ ਮਦਾਰੇ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁन्नी ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਮਰਦੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, 70 ਹਜ ਕਰ ਲਵੇ, 170 ਹਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਾਬਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁन्नी नहीं थे, अगर अहले सुन्नत नहीं। क्यों? इस वास्ते के अल्लाह दी इज्जत दी कसम खा के कहन लगा, एलानिया तौर ते अपने आप नू सुन्नी सब तो पहला मौला अली ने फरमाया, लेकिन सब तो कायनात दे पहले सुन्नी दा नाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नो है। सब नालों तगड़े सुन्नी दा नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला। ये सुन्नीयत कोई हादसाती मजहब नहीं कि ईरान दे विचों कोई रुपया आ गए तो कोई मजहब वजूद च आ गया। ये सुन्नीयत कोई हादसाती अकीदा और नजरिया नहीं कि सऊदिया ने कुछ रियाल खर्च किए तो कोई नजरिया वजूद च आ गया, या मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब उठिया तो कोई नवा नजरिया बन गया। ये अहले सुन्नत ते मोर खुद मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई हुई है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिदे ते मैं वां यानी सुन्नत, व अस्हाबी और मेरे सहाबा यानी जमात, ये होई ते है ने अहले सुन्नत व जमात। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, जो अहले सुन्नत न हो वो इबादत में किस कदर भी बढ़ जाए उसकी सारी इबादतें मरदूद हैं। और बंदा सुन्नी हो, एतकाद का पुख्ता हो, अकीदा चंगा होवे, खालिस सुन्नी होवे, नजरिया हो रखे जेड़ा अहले सुन्नत व जमात दा है, अमला च कमजोरी हो भी जाए तो मेरे रब कोलों रहमत दी उम्मीद बाकी रहिंदी है कि मालिक करम कर छड़ेगा अपने प्यारिਆਂ ਦਾ सदका। इसलिए दौरे हाजर दे जेड़े फितने नूं परखण दी लोड़ पै जाए ना, सब तो पहला अपने आप नूं जिस जगह ते खड़ा करना है, मुतजलजल हो के अहले सुन्नत दे नजरिए नूं नहीं परखना, मुतजलजल हो के नहीं, परेशान हो के नहीं भी मैं किधर जावां, इधर जावां कि इधर जावां, ना, एक जगह खड़ा हो के मैं सुन्नी हां, मैं अहले सुन्नत हां, और फिर सुन्नी हो के सुन्नियत दी जगह ते खलो के इस नजरिए नूं परखी, जे दे म्यार ते पूरा उतर आवे ते भावें रंग दा काला नजरिया भी क्यों ना होवे, ओनू गले नाल ला लई, ते जे इहदे म्यार ते ना उतरे, सूरज वांगू चमकदा लश-पश करदा नजरिया भी होवे, ओनू परे कर देवी। इस वास्ते कि फितना सामानिया ते सज सवर के ही आउंदियां ने, जरूरी नहीं भाई हर बुरी शै भैड़ी बन के ही सामने आवे, अच्छाई दे नाल सामने आउंदी है। भाई कोई बंदा अगर बोतल दे उत्ते जहर लिख देवे ते दरमियान विच शहद पा छड्डे तो कोई शहद नूं इत्थे लांदियां भी डरेगा, डरेगा ना, लेकिन अगर जहर दी बोतल दे उत्ते शहद लिख छड्डे तो पता नहीं किन्नियां ने शिकार हो जाना। इसलिए मैं गल आखी, हालांकि अहले सुन्नत दा कोई नजरिया कोई काला नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जिन्हों आख्या जाए कमजोर है। सुन्नियां दा हर नजरिया या रब दे कुरान तो साबित है या आमिना दे लाल दे फरमान तो साबित है। एक कमजोर नजरिए वाली जमात है ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो लैके आज तक ते आज तो क़यामत तक हमेशा सुन्नी ही हक ते रहे ने ते क़यामत तक भी सुन्नियां ही हक ते रहना है। हुण देखो जिहड़ी शै हक दी होवे, सच दी होवे, बहुती वारदात भी उहदे नाल ही हुंदी है। शै जिड्डी कीमती होवे ना, उतनी उहदी हिफाजत भी जरूरी हुंदी है, ते जिड्डी कीमती शै होवे उहनूं लुट्टण वाला, उहनूं चोरी करन वाला भी उन्नी तैयारी करके आउंदा है। मैं एक मिसाल दिना सादा जी, एक बंदे ने कुकड़ी चोरी करनी होवे, महल्ले च किसी ने मुर्गियां रखियां ते वह चोर होवे, अल्लाह ना करे कोई मुसलमान चोर होवे, लेकिन अगर किसी ने कुकड़ी चोरी करनी होवे तो तुहाडा की ख्याल है, वो कोई तोप नाल लैके जाएगा अपने, या AK-47 लैके जाएगा लोड करके भी मैं कुकड़ी चुकन चलिया, की ख्याल है? नहीं, वो बड़ा भी हथियार कोई लेगा, कोई छुरी लै लेगा, चाकू लै लेगा, या कोई डंडा फाड़ लेगा। भाई वो किहड़ा कोई एडी कीमती शै वे, तो सरेआम ही जाएगा, कोई मुंह भी नहीं लुकाएगा, बड़ी कोई उन्हें तैयारी भी नहीं करनी, कोई 10 12 15 बंदे भी नहीं खड़ने,
کلا ہی جائے گا. کیوں؟ جڑی شاید چکی جا رہی ہے وہ ایڈی قیمتی نہیں. تے چور بھی اسی طرح ہی ہوندا ہے. تے لیکن جے ہوئے چیز قیمتی تے کی خیال ہے؟ پہرے انہوں پتہ ہوئے جیڑی شاہ میں لٹن چلے ہیں اتھے تے پہرہ ہی بڑا لگیا ہویا ہے. بھئی سونا ہے کو 2-4 کلو سونا کسے جگہ تے پیا ہے, جیدہ وہ دا مالک ہے, کی خیال ہے انجی کنڈے کھلے چھاڑ کے ٹر جائے گا؟ نہیں, انہوں اندر لے کمریاں جے رکھے گا, صندوقاں جے رکھے گا, پیک کرے گا, تالے لائے گا, تے باہر پہرے دار کھڑا کرے گا, اور پہرے دارانوں بھی تنخواہ دے گا, بدوکہ پھڑائے گا, مسلح کرے گا, اور انہوں تے بھی سی سی ٹی وی کیمرے لا چھڑے گا بھی یہ بھی کدرے ساؤنڈ نہ سستی نہ کرن ہیں جی, ایک کدرے جناب خود چوران دے نال نہ رال جان, وہ سارا اہتمام کرے گا. کیوں؟ چیز قیمتی ہے. تے میں کہنا سنیوں اس مثال نال بظاہر بڑی سادہ جی مثال ہے, انہوں سمجھے آجے. جیڑا ایمان دا لٹیرا ہے نا, جیڑا سنیت دا ڈاکو ہے, جیڑا سینے چو سنیت لٹنا چاہتا ہے, وہ لباس بڑے چنگے پا کے آئے گا, وہ شکل و صورت بڑی سونی بنا کے آئے گا, آکھے گا میں اہل بیت دا بڑا محب ہاں, وہ آکھے گا میں نبی پاک دی آل دا بڑا محب ہاں, میں حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا پیار کرنا. وہ بڑا سج کے آئے گا, سمر کے آئے گا, لیکن تیاری بھی نہیں کر کے آئے گا. قرآن بھی وہ دے کول ہوئے گا, حدیثاں دا ذخیرہ بھی کول ہوئے گا, وہ جناب ائمہ دے اقوال بھی لئی پھرے گا. اے دیکھو جی حضرت مولا علی افضل ہے, یہ دیکھو جی حضرت مولا علی کی شان زیادہ ہے, یہ دیکھو وہ جی جو یہ نہیں مانتا وہ بھی کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. میں کہا سنیہ خبردار, اپنا عقیدہ پہچانی. مولا علی المرتضیٰ کا بھی نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد رب کی ساری مخلوق میں اگر کوئی افضل اور اعلیٰ ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے.